হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, রাধে রাধে। তো আমরা এই ইমলিতলাতেই আছি এখন। আর হচ্ছে যে ইমলিতলার মধ্যে এই মঠে আছি। আর এখানে হচ্ছে যে আমি সকালবেলা হচ্ছে যে বাইরে বেরালাম, রাত্রে আসে আর ভিডিও করা হয়নি। তো আর এই যে সকালে তোমাদের দর্শন করিয়ে দিই আমাদের এখানের মঠটা। কালকেও দর্শন করিয়েছিলাম, মহাপ্রভু যমুনা দর্শন। ওইখানে আছে শ্রী মহাপ্রভু শিকা বিগ্রহ। চারিদিকটা দেখিয়ে দিচ্ছি। লেখা আছে, লেখাগুলো পড়তে পড়তে অনেক টাইম চলে যাবে। আমি শুধু তোমাদেরকে দর্শন করিয়ে দিচ্ছি। महाप्रभु की राज कृपा, राजपूत की कृपा। महाप्रभु इमलीतला में कृष्ण भजन पाका हुआ। इमली में राधा रानी का श्रृंगार खराब। তাড়াতাড়ি পড়তে পারিনি, হিন্দিতে লেখা আছে, তো বাংলায় লেখা থাকলে পড়ে পড়তাম। খুব সুন্দর সুন্দর লীলা বানিয়ে রেখেছে। এখানে আছে রাসলীলা। राधा रानी का महाअभिषेक। অনেক বড় আছে, পুরোটা দেখাতে পারবো না, বাকি আছে এখনো। এখানে গোবর্ধন কালকে পুজো হয়েছিল। তো এই যে এইটা তুলসী মঞ্চ, বৃন্দা দেবী। আর এইখানে হচ্ছে যে গোবর্ধন পুজো হয়েছিল কালকে। সব বানানো হয়েছে। কালকে তোমাদেরকে ভালোভাবে দর্শন করানো হয়নি। আর এই যে ইমলিতলা মানে তেঁতুলতলা। আর এই যে এই তেঁতুল গাছটা অনেক বছর পুরনো, 5.5 বছর। এখানে লেখা আছে সব, এই যে 5.5 বছর পূর্বে। আর তেঁতুলতলাটা ইমলিতলা মানে হিন্দিতে বলে ইমলিতলা। এখানেই হচ্ছে যে রাধারানী সিঙ্গার হতো। আর এই যে দেখা যায়নি, ঘেরে দিয়েছে পুরোটা। আর একটুও দেখা যাচ্ছে তেঁতুল গাছটা। এই যে এইটা পুরো ঢাকা দিয়ে দিচ্ছে। আর এখানে সবাই এখন দামোদর আরতি করছে, মাঝে মাঝে যে সব দীপদান করছে। আর মন্দির বন্ধ হয়ে গেছে, সকালে মঙ্গল আরতি হয়ে গেছে, মঙ্গল আরতি। তো আজকে মঙ্গল আরতি এখানে কি ফটো নিয়ে নিষেধ, সেই জন্য আমি আরতি ফটো নিতে পারিনি, ভিডিও নিতে পারিনি। তো আমি এগুলোই এখন দর্শন করাচ্ছি। এই যে গোবর্ধন পরিক্রমা, গোবর্ধন পুজো হয়েছিল, সেই জন্য এই যে এইরকম সব বানিয়েছে। এখানে পুজো হয়েছিল। তো কালকে তো আমরা সব পরিক্রমা করতে গিয়েছিলাম, সেই জন্য এখানে দর্শন করানো হয়নি। আজকে আমি দর্শন করিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। বাবু আজকে কোথায় যাওয়া হবে? হরে কৃষ্ণ। আজকে আমরা এখন বেলবন, ভান্ডিরবন, বংশীবট, আচ্ছা, যমুনাজি পার হয়ে তিন জায়গায় যাবো। আচ্ছা, আজকে এই যে সবাই আমরা বেরিয়ে পড়েছি, সব একটু একটু করে সবাই মিলে যাচ্ছে। এখনো সবাই ঘরে আছে কিছু জন। তো এই যে সব বেরিয়ে গাড়ির অপেক্ষা হচ্ছে। তো বন্ধুরা সকাল থেকে ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। তো আমরা এখন বেরোচ্ছি, গাড়ি আসলে যা হবে। এই যে সবাই রেডি হয়ে গেছে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। সব রেডি হয়ে যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। রাধে। এই যে আমরা হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে পড়েছি পরিক্রমা করতে। আমরা তালবন, হান্ডিবন আর বংশীবট। যমুনা পার হতে জায়গা, যমুনা পার হয়ে যাওয়া হবে আজকে।
প্রচুর বড়। এই যে চলে এসেছি এখানে। এই যে কেসি ঘাট, এইটা কেসি ঘাট, শ্রীধাম, বৃন্দাবন, মথুরা। আরতি ঘাট, আরতিও করে, মানে আরতি করার জন্য সব যায় ঘাটে দর্শন করতে। এইখানে কি সুন্দর সব, এই যে এখানে সব কেসি ঘাটে হচ্ছে যে সব স্নান করছে আর সব পুজো করে। অনেক ভিড়, প্রচুর ভিড়। আমরাও যাবো, আমরা স্নান করবো নি, আমরা খালি ওই পারে যাব। এই যে চাপবো আমরা। যমুনা মাতা, আমরা যাচ্ছি। এখানে আছে শ্রী মহালক্ষ্মী জি गोपाल जी मंदिर, बेलबन রিজার্ভ বিকাশ। তো এখানে আমরা এই যে দীপদান করব, দীপ নিয়ে নিচ্ছি একটা করে, সবাই হাতে করে সব দীপ নিয়ে নিচ্ছি, যে দীপদান হবে সব। আরে সে কিনে নিয়েছে তোমরা, मैचिस ले सकते, मैचिस आजकल मैचिस कर ले सो बेलबन नहीं तो বললাম তো। হ্যাঁ, লক্ষ্মী দেবী তপস্যা করেছিল এখানে, গোপীদের এখনো তপস্যা করে। আচ্ছা, লক্ষ্মী দেবী তপস্যা করে। এইখানে আবার গণেশ মন্দির। পড়ে যাবে। পড়ে যায়নি যেমন রাম রাম এখানে পরিক্রমা হচ্ছে এখন, মা লক্ষ্মী মন্দিরের পরিক্রমা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ চরণ দর্শন হরে 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 রাম মা লক্ষ্মী চরণ দর্শন। हरे राम हरे राम
এখানে ফটো নিয়ে নিচ্ছে, তবু আমি ফটো নিয়ে নিচ্ছি, একটু দূর থেকেই নিয়েছি, দেখাই যায়নি। যে রাধা কৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল এখানে, বিবাহ, এই যে এখানে লেখা আছে ভালোভাবে, শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণের বিবাহ মন্দির বন্ধ। আর ওইদিকে মন্দির আছে, সব দর্শন করব। এইটা কি আছে? কুয়া, কুয়া, কুয়া। এইখানে বলো বলো, ও বাবু বলো। এইখানে রাধা কৃষ্ণ বিয়ে বিবাহ স্থল। হ্যাঁ, আর এইখানে সিঁদুর দান করেছিল। সিঁদুর দান করেছিল। এইখানে ভগবান রাধা রানীকে সিঁদুর দান করেছিল। আচ্ছা, ভগবান রাধা রানীকে সিঁদুর দান করেছিল, এইখানে সিঁদুর দান করেছিল, সিঁদুর দান করেছিল। এই তো বিয়ে বিয়ে হচ্ছে। রাধা গোবিন্দের বিবাহ দিচ্ছে। হ্যাঁ, রাধা গোবিন্দের বিবাহ বিবাহ হচ্ছে। সিঁদুর দান করছে। এই যে এইখানে মোমবাতি দিয়ে দিচ্ছে। মোমবাতি। আর এখানে মালা বদল হচ্ছে, এইখানে মালা বদল, এখানে মালা বদল হচ্ছে, এখানে মালা বদল, এখানে মালা বদল, এইখানে ये माला बदन হচ্ছে এখানে। हाँ, माला बदल माला माला ले लो, यहाँ से माला लाओ, माला। এইখানে রাধা রানীর বিয়ে হয়েছিল, যজ্ঞকুণ্ড। এটা বিয়ের যোগ্য হয়েছিল, যজ্ঞকুণ্ড। এটা এখনো আছে, এখানে যজ্ঞ হয়, যজ্ঞকুণ্ড। হ্যাঁ, এটা কি গো? এটা কি মন্দির? এটা বংশীবর। বংশীবর। ভগবান এইখানে বাঁশি বাজিয়ে বাজালে সব গোমাতা চলে আসছে। আচ্ছা, কাছে আজও কান লাগালে সেই বাঁশির শব্দ শোনা যাবে। যাদের কান শুদ্ধ তারা শুনতে হ্যাঁ, পাবে। শুদ্ধ যারা। শুনতে কি হয়েছে? শুনতে কি হয়েছে? এই যে বংশীবর, আর এখানে কৃষ্ণ হচ্ছে বাঁশি বাজাতো, আর গোমাতা সব চলে আসতো, এসে এখানে হচ্ছে যে বাঁশি বাজাতো সব গোমাতার সঙ্গে কৃষ্ণ। আর এই যে বংশীবর আমরা পরিক্রমা করছি, আর এই বটে কান দিয়ে শুনলে এখনো বাঁশি বাজবে, মানে যার কান শুদ্ধ সে শুনতে পাবে। আমরা পরিক্রমা করছি এখন। হরে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। এই যে বট, বংশী বট, এই গাছের তলায় কৃষ্ণ বাঁশি বাজাতো, আর সব গোমাতা চলে আসতো তার সামনে। আর যারা কান দিয়ে শুনবে তারা শুনতে পায় ভালোভাবে যে বাঁশি বাজছে এই বটের গাছে। এখানে পরিক্রমা করলাম আমরা। এইখানে আবার একটা মন্দিরে এলাম। এইটা মন্দিরের নামটা কি গো? এই নামটাও রাধারানী ওই দিকে আছে। আচ্ছা, এখানে যমুনা আছে। যমুনা না, এটা কি রাধাকুণ্ড নাকি মান, ওইখানে লেখা আছে। এখানে সব মাহাত্মা সব জানলে অনেক কিছু জানা যায়, কিন্তু আমি তো সেরকম জানি না। বাবা আর আসলে সবাই ভালোভাবে বুঝিয়ে বলতো। এই যে এখানে শ্রী শ্রী রাধা রানী জি मानस सरोवर। बोलो जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। देखिए यमुना किनारे बंसी बट पर महाराज हो रहा था। महाराज में प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी सिंहासन पर विराज रहे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु राधा रानी और श्याम सुंदर के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वापर उस युग में
महाराज सिर्फ एक बार हुआ। रास तो दिन में 6-6 बार हो सकते हैं, लेकिन पूरे युग में महाराज एक बार हुआ। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, वो रात्रि 6 महीने की हो गई और उस महाराज में अनगिनत गोपियां भाग ले रही थी। उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। जितने गोपियां थी प्रभु ने ऐसी लीला की, उतने ही कृष्ण हो गए। हर गोपी के साथ एक कृष्ण और रास करने लगे। उसी से उसको महाराज की संज्ञा दी गई। गोपियों के पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, किसी के कानों में वो ध्वनि गई, वो महाराज की तरफ भागने लगा। चाहे वो देवता हों, किन्नर हों, पशु हों, पक्षी हों, वो मधुर ध्वनि महादेव जी के कानों में गई और प्रभु महादेव का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। तब उन्होंने अपने विवेक से पता लगाया कि अरे ये तो यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हो रहा है और मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं। मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और महाराज का आनंद लूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव कैलाश से उसी वक्त तुरंत चल दिए और उस जगह आए जहाँ महाराज हो रहा था। वहाँ महाराज के चारों तरफ तो गोपियां पहरा दे रही थीं। ललता और विशाखा माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे, उन गोपियों ने उनको रोक दिया और कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज में तो सभी गोपियां जनानी हैं। पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु महादेव बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और महाराज का आनंद लेने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर सकूं और महाराज का आनंद ले सकूं। गोपियां बोली, देखो प्रभु, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहां जाइए और यमुना जी में स्नान करो और यमुना जी से प्रार्थना करिए कि हे यमुने, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और वो गोपी बन गई। जैसे ही गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव सज धज कर और गोपी बनकर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु श्याम सुंदर की नजर गई उन पर, तो प्रभु श्याम सुंदर तुरंत सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी, और बड़े आदर और सम्मान के साथ अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। जब प्रभु श्याम सुंदर ने गोपी बने हुए महादेव जी को अपने बराबर सिंहासन पर बिठाया, इस बात से राधा रानी मान कर गई, गुस्सा हो गई, नाराज हो गई और गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो प्रभु ने आज क्या लीला की है। आज एक नई गोपी आई है, काली कलूटी, उसको प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया है और उससे कहा है गोपेश्वरी। हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया इसको। इन्होंने हमसे तो कभी गोपेश्वरी कहा ही नहीं। इसी बात से राधा रानी मान करके गुस्सा होकर महाराज में से नंगे पैर पैदल चलते 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 यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो कि जब राधा रानी महाराज में से हट गई तो महाराज बंद हो गया। तब प्रभु श्याम सुंदर ने देखा, अरे के महाराज तो बंद हो गया, अरे यहाँ तो हमारी किशोरी जी भी नहीं है। तब प्रभु ने पुकारना शुरू किया, हे राधे, आप कहाँ हो? हे किशोरी जी, आप कहाँ हो? प्रभु चारों दिशाओं में व्याकुल होकर राधा रानी को खोज रहे हैं और पुकार रहे हैं। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। प्रभु की नजर गई, उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारी किशोरी जी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तिष्क से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने खूब मनाया, राधा रानी को खूब मनाया। राधा रानी मनने में
नहीं आई, तब प्रभु कहने लगे कि देखो ये तो मनाने से भी नहीं मन रही है। तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और पैरों में पड़कर बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी, कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो किशोरी जी, कोई अतिथि कोई मेहमान आपके दरवाजे पे आएगा तो क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? अब देखो राधे जू, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, देखो प्रभु अब मैं कैसे चलूं? मैं महाराज उनसे नंगे पैदल चल करके आई हूँ, मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। प्रभु मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, प्रभु अब मुझसे नहीं चला जाता। तब प्रभु श्याम सुंदर बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप बहुत ज्यादा थकी हुई, आप नहीं चल सकती हो, तो आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु श्याम सुंदर के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और याद कर करके राधा रानी के रोने से, उनके अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देख रहे हो ये राधा रानी के अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है और इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। राधा रानी ने मान किया और उनके आंसुओं से भरा सरोवर है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम सिद्ध पीठ कहा गया है। यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट छोड़कर इनके पास द्वारका चले गए। द्वारका में आपको बंसी और मुकुट का दर्शन नहीं होगा, वहाँ सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और देखिए ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आप लोगों को यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए इस सरोवर में स्नान न कर सको तो इसमें से 5 छींटे अपने ऊपर जरूर डालिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए, आचमन करिए। ऐसी मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्ट और पापों से भी मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्याम श्यामा श्याम। काम